হচ্ছে প্রত্যেককে সুস্বাগতম এবং ওয়েলকাম জানাই। যারা উপস্থিত আছেন, যে সমস্ত রেসপেক্টেড স্যার অ্যান্ড ম্যাম উপস্থিত আছেন, প্রত্যেককে সুস্বাগতম এবং ওয়েলকাম জানাই। যারা এখনো আসতে পারেনি তাদেরকেও ওয়েলকাম এবং সুস্বাগতম জানাই। আজ 19শে মে 2024, ভারতীয় সময় বিকেল 3:45 PM। প্রতিনিয়ত ওয়েবিনারে উপস্থিত থাকি দি ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপে। আজকে আমরা 152তম ওয়েবিনার কমপ্লিট করতে চলেছি। অনপ্যাসিভ দ্য ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ একটা পরিবার বা একটা ফ্যামিলি। এই পরিবারে আমরা প্রতিনিয়ত উপস্থিত থাকব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। একে অপরের পাশে থাকব, একে অপরের পরিপূরক হয়ে থাকব। সকলেই একসাথে কথা বলার চেষ্টা করব। ওয়েস্ট বেঙ্গল মঞ্চ, বেঙ্গলি কমিউনিটি, বাংলা প্ল্যাটফর্ম ও কানেক্ট ওয়েবিনার। আমরা বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি এই 3টি ভাষাতেই ও কানেক্ট ওয়েবিনারে উপস্থাপনা রাখব। আমরা যে ভাষাতে অ্যাভেলেবেল সেই ভাষাতেই উপস্থাপনা রাখব। প্রত্যেকেই উপস্থাপনায় আসবেন মাইক অন করে বা আনমিউট করে এবং হ্যান্ড রাইজের মাধ্যমে। কিছু না বলতে পারলেও আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে যাব। এইভাবে একটু একটু করে কথা বলতে বলতে একদিন সুন্দর বক্তা তৈরি হয়ে উঠব। তখন আপনাকে একটা সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে, 2, 3 কিংবা 5 মিনিট। এইভাবে আমরা একটু একটু করে কথা বলতে বলতে তৈরি হব অনপ্যাসিভিয়ান। আই অ্যাম অনপ্যাসিভিয়ান। এবং অনপ্যাসিভকে জানা বোঝার জায়গাটাও তৈরি করব ও কানেক্টের ওয়েবিনারের মাধ্যমে। দ্য অনপ্যাসিভ ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ ইউটিউব লিঙ্ক, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, টেলিগ্রাম গ্রুপ দেয়া হয়। কারো কোনো সমস্যা থাকলে গ্রুপে জয়েন হতে পারেন, যাতে আপনার সমস্যা ক্লিয়ার করতে পারি। যারা ইউটিউব লিঙ্কে রেকর্ডিং শোনেন তাদেরকে সুস্বাগতম জানাই ওয়েবিনারে। কারণ ইউটিউব লিঙ্কে শুধু রেকর্ডিং পাঠানো হয়, ওয়েবিনারের সমস্ত কিছু প্রবাহিত করা হয় না। তাই আমরা বেশি বেশি করে ওয়েবিনারে ভিজিট করব। ন্যারোনেস, নেগেটিভ থটকে দূরে রেখে আমরা ওয়েবিনারে উপস্থিত থাকব পারস্পরিক কল্যাণের জন্য, এবং কোনো ভেদাভেদ না রেখে আমরা সবাই ও কানেক্ট ওয়েবিনারে উপস্থিত থাকব। একত্রিত হব নিজেদের ফিউচার জেনারেশন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, এবং সবাই মিলে আমরা আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য কামনা করব। ও কানেক্ট ওয়েবিনারে অধিষ্ঠিত হয়ে ও কানেক্টের সমস্ত ফিচার্সগুলি জানব। কোনো ফিচার্সের কি কাজ, সমস্ত কিছু আলোচনা হয় এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে। OES লগ ইন লগ আউট করব, ব্যাক অফিস ফলো করব, আইডি ও পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখব, নিয়মিত www.onpassive.com গুগল ক্রোমে ও ব্লগগুলি ফলো আপ করব। ও ফাউন্ডার ব্যাক অফিস শেষ কথা, সেখানেই ভিজিট করে আপডেট নেব অনপ্যাসিভের সমস্ত কিছু। কোম্পানির সমস্ত প্রোডাক্টগুলির সম্বন্ধে নলেজ নেব এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে। এইভাবে অনপ্যাসিভের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে রাখব। সুন্দর সময়ে, সুন্দর মুহূর্তের মধ্যে আমরা আছি। অনপ্যাসিভের সিও মোহন এস স্যার একটা বিপ্লব আনতে চলেছে, ঐতিহাসিক বিপ্লব। আমরা 14 লক্ষ প্লাস ফাউন্ডার সাক্ষী থাকব সেই ঐতিহাসিক বিপ্লবের সাক্ষী থাকার জন্য। আমরা ভালো থাকব, ভালো রাখব, পরিবারের পাশে থাকব।
অনপ্যাসিভ যেভাবে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে, তার সাথে আমরাও 14 লক্ষ প্লাস ফাউন্ডার দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছি। বেঁচে থাকার জন্য যেমন জল প্রয়োজন, যেমন অক্সিজেন প্রয়োজন, তেমনি আগামী দিনে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এআই প্রয়োজন। এআই ছাড়া আমরা আগামী দিনে এক পাও চলতে পারবো না। এবং আমাদের আজকের প্রোডাক্ট কি আছে, আজকের টপিক আছে হাউ টু হ্যান্ডেল সিচুয়েশনস, কিভাবে পরিস্থিতি হ্যান্ডেল করব। আমাদের মধ্যে চিফ গেস্ট উপস্থিত আছেন মিস্টার অর্ঘ্য ব্যানার্জি স্যার ইন ইন্ডিয়া, এবং আমাদের মধ্যে আর এক স্যার উপস্থিত আছেন বিশ্বনাথ সাউ স্যার ইন ইন্ডিয়া। ওনাদের উপস্থাপনা, মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনায় ওনারা রাখবেন এবং সেইগুলো আমরা ধৈর্য সহকারে শুনবো এবং পেন ডায়েরি নিয়েও আলোকপাত করে রাখবো। মহান সিও এস স্যার মানবতার দূত, হিউম্যানিটিকে জাগ্রত করার দূত, মানব কল্যাণের দূত। মহান সিও এস স্যার কেউ ওনাকে কোটি কোটি স্যালুট জানাই এরকম একটা ও কানেক্ট প্ল্যাটফর্ম উপহার দেওয়ার জন্য। আমাদের 14 লক্ষ প্লাস ফাউন্ডার অডিও ভিডিও কনফারেন্স টুল সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মাতিয়ে দেবার টুল উপহার দিয়েছেন। আমরা সেই ও কানেক্ট ওয়েবিনারে অধিষ্ঠিত হয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে মিটিংয়ে আছি। তাই সেই জায়গা থেকে কোটি কোটি স্যালুট জানাই মহান সুয়াস স্যার মানবতার দূতকে। আমরা অবশ্যই জানি যে কর্মকাণ্ড করে চলেছেন, তার সাথে সাথেও আমরাও এগিয়ে চলেছি। আমাদের বিশিষ্ট স্যার এবং ম্যাম উপস্থিত আছেন। আমি এই মুহূর্তে আমাদের বিশিষ্ট স্যার ম্যাম যে আছেন প্রত্যেকেই ওয়েলকাম এবং সুস্বাগতম জানাই। আমাদের রুমা দাস ম্যাম উপস্থিত আছেন। ম্যাম, আপনি আসুন এবং আপনার উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে আজকে এই ওয়েবিনারটাকে সুন্দরভাবে আগের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলুন। ওয়েলকাম রুমা দাস ম্যাম, সুস্বাগতম জানাই। সুস্বাগতম অ্যান্ড সুস্বাগতম। থ্যাংক ইউ সুজিত পাল স্যার। আজকে এই আমাদের বেঙ্গলি মঞ্চ ওপি ভারত চ্যাম্পিয়ন গ্রুপে আমাকে ইনভাইট করার জন্য আর সেশনটাকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে এর জন্য আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো আজকে আমরা এখানে যতজন রয়েছি এখনো পর্যন্ত পার্টিসিপেন্ট সবাইকে আগে ম্যাম, আপনার কথাগুলো একটু আওয়াজটা ক্লিয়ার আসছে না, আপনি একটু কাইন্ডলি ক্লিয়ার করে নিন, একটু পরিষ্কার করে নিন। ওকে স্যার? ওকে ম্যাম, কন্টিনিউ। এবারে ঠিক আছে? এবার ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আগে আমি বলে দিই, আমি রুমা দাস, ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যালকাটা থেকে বলছি। তো আজকে হোস্ট কো হোস্ট এখন পর্যন্ত যত পার্টিসিপেন্ট আছে সবাইকে আমার দিলকে ঘেরাইছে মোস্ট ওয়েলকাম এবং গুড আফটারনুন। আজকে দেখুন এখানটা আমরা সবাই একসাথে এক মঞ্চে একসাথে হয়েছি। আজকে আমরা যে একজন নতুন প্রেজেন্টার, তার কাছ থেকে আজকে যে নতুন টপিক আছে সেই সম্বন্ধে কিছু শোনার জন্য। তো আমি আর বেশি কিছু বলবো না। তো আমার মনে হয় যে প্রেজেন্টেশনটা কি এখানে বাংলায় বলবো, কারণ এখানে দেখুন অনেকের হয়তো বাংলা নাও বুঝতে পারে। তা আমার হিসেবে যেটা মনে হচ্ছে যারা যে প্রেজেন্ট করছে সে যদি তার ভাষা দিয়ে যদি এখানে আমাদের এই সেশনে যারা এসছে সবাই যেন বুঝতে পারে। তা আমি সেটাকে এখানে বাংলায় নয় তা না, ওনাকে আমি বলছি এখানে হিন্দিতে যদি প্রেজেন্টেশনটা রাখেন খুবই ভালো হয়, তাহলে সবাই বুঝতে পারবে। তো আমি বেশি দেরি না করে আজকে আমাদের প্রেজেন্টার যে অর্ঘ্য ব্যানার্জি, তাকে আমাদের বেঙ্গলি মঞ্চ ওপি ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপে ইনভাইট করছি। তা মোস্ট ওয়েলকাম অর্ঘ্য ব্যানার্জি স্যার, আপনি এখানটা আসুন আর আজকে যে টপিক আছে টপিকের উপর আপনি এখানে প্রেজেন্টেশন দিন। মোস্ট ওয়েলকাম স্যার। Thank you so much, Ruma ma'am, for inviting me in this Bengali Munch OP Bharat International platform. So Bengali Munch total Bangla platform. So Bengali platform different kinds of languages মানুষ রয়েছেন। রুমা ম্যাম যে কথাটা বলছিলেন
So before get I started, I'd like to give my sincere appreciation to our great CEO, Mr. S. Mufaris sir, for whom we are all in here today in Bengali Munch, the Bharat International Platform. So বেঙ্গলি মঞ্চে আমি আপনাদের অনুমতি নিয়ে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ বা আপনারা যদি চান তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আমি আমাদের আজকের যে টপিক হাউ টু হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশনস, তো এই সাবজেক্টের উপর আমি বেঙ্গলি অ্যান্ড হিন্দি দুটো ভাষাতেই প্রোগ্রামটাকে কন্টিনিউ করব। তো থ্যাংক ইউ organizer, host, co-host and all panel member যারা আজ এই বেঙ্গলি মঞ্চ দ্য ভারত ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপে প্রেজেন্ট আছেন, প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, অভিনন্দন। কারণ একটা বেঙ্গলি মঞ্চকে কন্টিনিউ করে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যেটুকু শুনছিলাম যে 152তম সেশন, ইটস আ ওয়ান্ডারফুল এফর্ট, কারণ 152 হ্যাজ অলরেডি কভার্ড। So it's not a matter of joke. So let's start. দেখুন আজ যে পারফেক্ট যে টপিক হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন, এই কথাটা কিন্তু বেসিক্যালি ए बेस्ड ऑन हम लोग का ह्यूमन लाइफ का साथ भी एंड एनिमल का जगत लाइफ, दोनों का लाइफ में ये वर्ड इज द अप्रोप्रिएट, बिकॉज वी कैनॉट डिनाई, हम लोग कभी भी ये डिनाई नहीं कर सकते सिचुएशन कब किसका पास किस रूप में आ सकता है। तो आज দেখুন যে এই সিচুয়েশনের কথাটা বলা হচ্ছে, কিন্তু এই সিচুয়েশন কিন্তু আজ এই দিনে দাঁড়িয়ে 19শে মে একদিন কিন্তু আজ নয়, পৃথিবীর সৃষ্টির সময় থেকে আজ আমরা মনুষ্য জগতের মানুষ সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী, ইভেন অলসো অ্যানিমাল সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী, আমরা কিন্তু এই ম্যাটারটাকে সিচুয়েশন কথাটার সঙ্গে কিন্তু আমরা অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত। তো আজ আমাদের পূর্বপুরুষরা তারাও যেভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ধীরে ধীরে সমস্ত কিছু মুহূর্ত, সিচুয়েশন মিনস আমরা খুব ভালোভাবে জানি যে হুইচ ইজ কাম ইন আ সার্টেনিটি, সার্টেন যে জিনিস আমাদের সামনে এসে পৌঁছয়, দ্যাট ইজ কল্ড সিচুয়েশন। তো সিচুয়েশনটাকে আমরা হ্যান্ডেল করব কিভাবে, আজকের যে মেন টপিক। সিচুয়েশন কিন্তু লাইফে কিন্তু আজকে আমাদের যার যে এজে এসে পৌঁছেছি অ্যাট প্রেজেন্ট, কারো 18, 20, 25, 30, 35, 40, প্রত্যেককেই কিন্তু এই সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের লাইফকে অতিবাহিত করে নিয়ে চলেছি। আমরা কিন্তু এই জায়গাটাকে অস্বীকার করতে পারি না। যারা কিন্তু এই সিচুয়েশনকে হ্যান্ডেল করতে পারে না তারা কিন্তু হারিয়ে যায় ধীরে ধীরে। তো সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করার টেকনিক সম্বন্ধে আজকে আমি কয়েকটা পয়েন্টের উপর বিশ্লেষণ করব। আমার মনে হয়, আশা করি সবার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে। ইভেন অলসো অনেকে সিনিয়র পার্সন আছেন, দে নোজ ভেরি ওয়েল হাউ টু হ্যান্ডেল সিচুয়েশন। তো সে জায়গার উপর থেকে আজ অ্যাট প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে যে পয়েন্টগুলোর কথা বলছি তার মধ্যে নাম্বার 1 পয়েন্ট, সিচুয়েশন ক্রিয়েট বেসিক্যালি ডিপেন্ড অন আস, নোবডি ক্যানট ডিনাই ইট। আজ সিচুয়েশন কিন্তু ক্রিয়েট কিন্তু আমরাই করি। আমাদের লাইফের সিচুয়েশন কোন জায়গায় কিভাবে চলে আসবে তার পার্সেন্টেজ থাকে কিন্তু অ্যাজ পার দ্য ट्रैक रिकॉर्ड, ये बेसिकली डिपेंड करे हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। तो साइकोलॉजी में हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोग सिचुएशन को क्रिएट हम लोग खुद ही करता है। इसका परसेंटेज होता है 80 to 90%। रेस्ट ऑफ द 10 to 20% डिपेंड करता है
एज पर द नेचुरल थिंग्स, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई हाई रोड से गाड़ी, मैं खुद कसासली गाड़ी लेके जा रहा है, अनसर्टेनिटी सर्टेनली हम लोग का सामने खड़ा हो गया, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी सिचुएशन। वो हम लोगों को हैंडल करना पड़ेगा सर्टेनली। तो सिचुएशन हैंडल करना लाइफ में सबसे बड़ा चीज है, बिकॉज कोई भी सिचुएशन में अगर खुद का डिसीजन उसी लेवल में हम लोग अगर नहीं लेके जा पाएंगे तो वी कैनॉट हैंडल द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आज 2028 ऑनवर्ड्स 2024 हम लोग का ऑन पैसिव में स्टेप बाय स्टेप जो सिचुएशन हम लोगों का सामने खड़ा हो रहा है, यहाँ से 14,27,483 फाउंडर्स ऑल आर इन हियर टुडे इन ऑन पैसिव। तो इन लोग का अंदर बहुत सारा फाउंडिंग मेंबर्स, एज पर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, बिकॉज मैं इंटरनेशनल मीटिंग सेशन में भी देखा, इवन ऑल्सो एन अनदर प्लेटफॉर्म में भी मैं देखा, बहुत सारा फाउंडर अभी भी नेगेटिव है। तो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल, बिकॉज ये जो सिचुएशन इन ऑन पैसिव, ये हम लोग का एक ही चीज के ऊपर खड़ा है, वो है एप्पल। हम लोग का पास कब एप्पल आएगा, हम लोग इस चीज के ऊपर डिपेंड करके हम लोग का ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म में जो सिचुएशन है उसको हैंडल नहीं कर पाता है, जिन लोग नेगेटिव हो गया है, बिकॉज दे डोंट नो what is on passive, that's why they are going to negative। तो on passive such a platform जहां पे हर प्रोडक्ट का ऊपर नॉलेज इज मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो फाउंडिंग मेंबर्स को देखिए, एसर ने चूज नहीं करके दिया जे कोई भी एडुकेटेड पर्सन ये फाउंडरशिप मेंबर ले सकता है, लेकिन इट्स फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल पीपल्स, उन्होंने ये सोच के दे दिया था। आज ये फाउंडिंग मेंबर के लिए हम लोग का बहुत कुछ पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर पर्सन भी आज नेगेटिव हो के जा रहा है। ड्यू टू दिस रीजन दे डोंट हैव एनी वास्ट नॉलेज अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, इवन ऑल्सो दे आर लीस्ट बॉदर्ड टू educate themselves also still now, so that's why they are negative। तो सिचुएशन ये ऐसा चीज है, डिपेंड करता है खुद का माइंड का ऊपर, हम लोग कैसे किस तरीके से हार्ड टाइम सुबह से रात तक कोई भी किसी का साथ किस तरीके से बात करेंगे, उसी का ऊपर डिपेंड करता है सिचुएशन। तो मैंने मेरा दिल से मेरा एक रिक्वेस्ट है, लाइफ में प्रॉब्लम मतलब जिंदा है तो लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा, एंड ऑफ आवर बर्थ डेथ। तो जन्म हुआ मतलब मृत्यु तो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बीच में हम लोग का क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से, कौन सा टाइम में, कौन सा सिचुएशन में कैसे बिहेव करना पड़ेगा, वो अच्छा तरह से हम लोगों को जानकारी लेना चाहिए। वो जानकारी कैसे आएगा, ये खुद को लर्न करना पड़ेगा। तो देखिए, मेरी साउंड आ रही है? हेलो, क्लियर है सर, लाउडली क्लियर। अगर यस बनर्जी सर, एकदम क्लियर, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू। सो हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट अगर नहीं करेंगे तो सिचुएशन, दिस वर्ड विल नॉट कम इन आवर लाइफ इन अ साइड्स ऑफ बैड साइड्स, इन गुड साइड्स ऑल्सो। हम लोग अगर देखेंगे जो सिचुएशन मतलब ऐसा नहीं है जो हर टाइम खराब ही सिचुएशन लाइफ में आता है, नो, अच्छा सिचुएशन भी आ रहा है। जो सिचुएशन का आ रहा है अभी सामने,
Apple in on passive. That is a very good situation. We have to enjoy it. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड इन हिंदी इंतजार करना पड़ेगा, और वो भी हम लोग अभी कर रहा है। जो नहीं कर रहे वो नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आज 152 आज जो ये प्लेटफॉर्म का जो हुआ है 152 हैज ऑलरेडी कवर्ड। जिन लोग नेगेटिव है उन लोग हार्ड टाइम सोचता है कैसे नेगेटिविटी मार्केट में फैला जाएंगे। तो नेगेटिविटी से हम लोग जितना सारी फाउंडिंग मेंबर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को हटाइए। नेगेटिव को हम लोगों को खुद का पास आने के लिए नहीं देना चाहिए। उसमें हम इन ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म में हम लोग अच्छा तरह से रह पाएंगे फ्यूचर में। इवन ऑल्सो एक जनरेशन प्लान है, बिकॉज इट्स नॉट फॉर अस, इट्स फॉर कमिंग जनरेशन ऑल्सो। बिकॉज ये कंपनी AI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, तो ये मेरा जब जर्नी स्टार्ट हुआ था ऑन पैसिव में, मैं कुछ दिन पहले एक मीटिंग सेशन में बोल रहा था, देखिए कैसे सिचुएशन हैंडल करके मैं आज ये प्लेटफॉर्म में आज 2020 से मेरा आईडी है, मैं 2024 स्टिल नाउ कैसे हैंडल करके आ रहा है। मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा कहानी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सुनिए। 2020 में जब मैं एक आईडी का लिया था, तो उसी दिन में मैंने मेरा ऑफिस से आने के बाद मेरा मिसेस मेरे को बोला था, जो एक पर्सन मेरे को बोल रहा है जो ऑन पैसिव बोल के कोई प्लेटफॉर्म है, अभी आ रहा है क्या पता नहीं, सारी चीज मेरे को बताया नहीं। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बोला था, तो मैंने बोला जी मेरा हस्बैंड आने के बाद मैं आपको साथ डिस्कस करेंगे, देन हो सकता है हम लोग दोनों एक साथ जाके आपके साथ बैठेंगे। तो मैं ऑफिस से आने के बाद मेरे को थोड़ा सा मिसेस बोलने के बाद ही मैंने थोड़ा सा सुना। मेरा मिसेस थोड़ा सा जस्ट उतना उसी टाइम में नॉलेज नहीं था, किसी के पास भी नॉलेज नहीं था व्हाट इज ऑन पैसिव एक्चुअल। तो मेरा मिसेस थोड़ा सा बोलने के बाद मैं बोला जी ठीक है चलो, मैं भी गाड़ी लेके निकाल के उनका पास गया। रात 8:30-9 बजे उनका घर पहुंचा। बाय प्रोफेशन आवर ब्लेजर इज ऑल्सो बाय लॉयर। तो उन्होंने मेरे को घर में आमंत्रित किया, करके बैठाया। बैठाने के बाद थोड़ा मेरे को ऑन पैसिव के बारे में डिटेल्स बताया। तो ऑन दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली सोचिए इट्स आवर ह्यूमन साइकोलॉजी, मैंने तुरंत उसी का बात के ऊपर डिसीजन नहीं लिया, सेम डे सेम टाइम सेम सिचुएशन में। क्यों? ड्यू टू दिस रीजन, जे ए प्लेटफॉर्म के में पहले आने से इसका ऊपर थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहिए। तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने उनको कंफर्म कर दिया, मेरा आईडी उसी टाइम में मेरा मिसेस का आईडी, दोनों आईडी मैं उनका पास से ले लिया है। मैंने बोला जे फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट एक म्यूचुअल फंड हिसाब से उसी टाइम में, नॉलेज नहीं था, बिकॉज वी आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, माई प्रोफेशन इज टोटली डिफरेंट। आई एम ए सीनियर मैनेजर इन मारुति नेक्सा, सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैं सीनियर मैनेजर हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल टू गो फॉर टेक्निकल नॉलेज। वेरी नेक्स्ट डे उनका पास जाने के बाद, आईडी लेने के बाद, आज 2024 इन बिटवीन मैंने पाखापाखी एट अराउंड मोर देन 80 to 90,000 फाउंडिंग मेंबर मेरा साथ बात होता है। तो उसमें बहुत सारा फाउंडिंग मेंबर मेरे को बहुत नेगेटिविटी दिया है, सिर्फ हर दिन अभी भी दे रहा है बहुत सारा फाउंडिंग मेंबर। मैंने एक ही बात उन लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, जे भाई लोग आपका आर अगर पसंद नहीं होगा तो ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म व ऑन पैसिव सिस्टम यू कैन क्विट एनी टाइम, बिकॉज आवर CEO नेवर सेड दैट यू कैनॉट क्विट एनी टाइम। 100% আপনি আপনার আইডি অন প্যাসিভ থেকে বার করে নিতে পারেন। অন প্যাসিভে সিইও এস মুফারে স্যারের 100% পারমিশন রয়েছে। তো সেই জায়গার উপর থেকে দাঁড়িয়ে
আজ যে সিচুয়েশন অন প্যাসিভ দেখুন, আজ আমাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। লাস্ট ফিউ ডেজ বিফোর অ্যাজ স্যার 360 ওয়েবিনারে যখন পৌঁছলেন যে জাস্ট 15 মিনিটস আই এম অন দ্যাট মিটিং অন দ্যাট টাইম, তো শুনে খুব ভালো লেগেছে যে অন প্যাসিভ আজ সমস্ত আমাদের যে ক্রাইটেরিয়া গুলো, প্রবলেম গুলো আগে অ্যারাইজ হয়েছিল 47 50 পর্যন্ত, লাস্টলি 3 স্টেপ আমাদের প্রবলেম আটকে ছিল, যার জন্য অন প্যাসিভ আমাদের সামনে আজ পর্যন্ত যে আমাদের এক্সপেক্টেড জিনিস নিয়ে আসতে পারছিল না, সেই প্ল্যাটফর্মের অনেকটাই আমরা ধাপ অতিক্রম করতে পেরেছি। তো একটা জিনিস খুব বাস্তব দেখুন, আমাদের এই জিনিসটা ভেতরে একদম অন্তর্নিহিত ভাবে মেনে নিতে হবে, আমরা কে दुनियाए। और अगर हम लोग का सीईओ मिस्टर एस मुफारिस सर का इतना पेशेंस, इतना सारा सिचुएशन को हैंडल करके आज ये प्लेटफॉर्म को दुनिया में खड़ा कर रहा है, दुनिया में इंटरनेशनल लेवल में एआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके ऑन पैसिव एक रिवोल्यूशन लेके आ रहा है, उसका अंदर जो इतना ट्रबल, इतना प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक एक प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हैंडल करके मिस्टर एस मुफारिस सर आगे जा रहा है। तो हम लोग कौन है? हम लोग का सिर्फ एक ही चीज रखना पड़ेगा, व्हिच इज कॉल्ड पेशेंस। सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए एडुकेट होना पड़ेगा। सिचुएशन आर अगर किस तरीके से कब आएगा मेरे पास, किसी का पास कोई नहीं बोल सकता है। अर्थक्वेक कब होगा दुनिया में कोई नहीं बोल सकता है। दैट इज द कॉल्ड ऑल्सो अ सिचुएशन। तो हम लोग को उसी हिसाब से हार्ड टाइम प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो माय डियर ऑल, यहाँ पे बहुत सारा एडुकेटेड पर्सन भी है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए सिचुएशन हैंडल करना आई नो वेरी वेल, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी कवर्ड ऑल ऑफ मैसिव डेंजरस सिचुएशन आई हैड ऑलरेडी कवर्ड इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो अनपैसिव में भी मैंने बहुत सारा सिचुएशन हैंडल करके आ चुका है। मेरे को आज कोई भी बोलेंगे जो करोड़ करोड़ रुपया भी दे देंगे तो आई कैनॉट क्विट माई आईडी फ्रॉम अनपैसिव, बिकॉज मैं अनपैसिव का बारे में जितना तक नॉलेज हुआ है 1% 2%, हम लोग का पूरा नॉलेज अभी तक नहीं हुआ है अनपैसिव क्या है प्लेटफॉर्म। जितना तक स्टडी कर रहा हूं ये सिर्फ हम लोग का लाइफ के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए, जनरेशन के लिए हम लोग ऐसा चीज बना के जाऊंगा जो हम लोग को एक इतिहास में हम लोग को नाम एक स्वर्णाक्षर में लिखा रहेगा। तो एस सर का नाम तो 100% सबसे पहले इतिहास का पाता में जो जो सब ग्रेट ग्रेट लीडर लोग है उन लोगों का नाम सब लिखा है, उसमें एस सर का नाम भी आएंगे कमिंग जनरेशन में। दिस इज 100% ट्रूथ। तो और अगर हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म में ऐसा सीईओ का साथ है जिन्होंने हम लोगों को सिखा रहा है जो हाउ टू हैंडल सिचुएशन, तो हम लोग कौन है? हम लोग कुछ नहीं है उनका सामने में, क्योंकि उन्होंने इतना झड़, इतना स्ट्रॉम को कवर करके आ रहा है अनपैसिव को हम लोग का सामने खड़ा करने के लिए। तो हम लोगों को उसी सिस्टम में उसी का साथ सिर्फ लगा रहना पड़ेगा। जो हम लोग राइट टाइम में राइट डिसीजन किस तरीके से लेना पड़ेगा वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। और আমার অন্তরের একটাই কথা যে সিচুয়েশন এমন যাতে না হয় যে আমরা যে কোনো প্রবলেমকে ক্রিয়েট করে ফেলি, এই জিনিসটা যেন না হয়। কেননা একটা জিনিস আমরা খুব ভালোভাবে জানি বা হিউম্যান সাইকোলজি বলে যে প্রবলেম তখনই আমরা ক্রিয়েট করে ফেলি আমাদের আনসাবকনসিয়াস মাইন্ড থেকে। কোনো একটা কাজকে আমরা করতে গেলে তার আগে পরে কি ঘটতে পারে আমরা বিচার না করি, সেই কাজে প্রফিট কি হতে পারে তার পেছনে আগে আমরা চিন্তা ভাবনাটাকে আমাদের সঁপে দিই। দ্যাট ইজ ভেরি রং। তো মাই ডিয়ার অল, যে কোনো প্ল্যাটফর্মে যে কোনো জায়গায় যে কোনো কাজ করবার আগে একবার নয় 100 বার ভাবুন। সিনিয়র বাড়ির যারা সিনিয়র আছে তাদেরও পরামর্শ নিন। নিজে যদি ডিসিশন নিতে না পারেন
সিনিয়রদের পরামর্শ নিন। सेम थिंग इन ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म ऑल्सो, जे आर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है प्रोडक्ट को समझने के लिए, जो आपका ब्लेजर है ब्लेजर से सजेशन लीजिए, क्योंकि लीडर दुनिया में कोई दुनिया में सही लीडर नहीं होके आ पा रहा है खुद का सामने। लीडर कौन है? एक ही वर्ड, सब बोलता है मैं लीडर हूं। नो, लीडर आप भी लीडर है, मैं भी लीडर है, ऑल आर लीडर इन ऑन पैसिव। बिकॉज आपका अगर खुद का नॉलेज ऑन पैसिव का हर प्रोडक्ट का ऊपर नॉलेज क्लियर कर रखे पाएंगे तो यू आर ऑल्सो गुड लीडर। लीडर मतलब ऐसा नहीं है आपका पास 500 आदमी है, 2000 आदमी है। नो, आप एक स्टेज में खड़ा होकर किस तरीके से आदमी लोग के साथ बात कर रहा है, आदमी लोग आपको कैसे ले रहा है, वो चीज आपको गैदर करना पड़ेगा। दैट इज द राइट पर्सन एंड राइट क्वालिटी ऑफ अ लीडर, आई बिलीव। আমি বিরাট বড় বক্তা নই, তো আশা করি অনেক সময় নিয়ে ফেললাম, পাখাপাখি 1 ঘন্টা। যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন। আগামী দিন সবাই ভালো থাকুন। অন প্যাসিভ প্ল্যাটফর্মে সবাই মিলে আরো অনেক অনেক মেম্বারকে চেষ্টা করুন ভালো ইনফরমেশন দিয়ে অন প্যাসিভ প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য, কেননা কাউকে মিস কমিটমেন্ট মিস ইনফরমেশন দেবার রাইট আমাদের নেই। इवन ऑल्सो कमिंग फ्यूचर हम लोग का नहीं रहेगा जे ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना मार्केट में। सही इन्फॉर्मेशन, सही तरीका, सही दिशा दिखाना एज ए गुड लीडर, ए लीडर का आइडेंटिटी होता है। तो कुछ किछु प्रॉब्लम होबे तो एनी प्रॉब्लम নাম্বারে কল করতে পারেন যারা কোন সিচুয়েশনে পড়ে আছেন। ইভেন অলসো অন প্যাসিভ রিলেটেড ছেড়েও যদি পার্সোনালি কোনো প্রবলেম হয়, হাউ টু ওভারকাম ফ্রম দ্যাট। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ অল অফ ইউ। ওভার টু হোস্ট রুমা ম্যাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য এই বেঙ্গলি মঞ্চ ভারত ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ মে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভবিষ্যৎ অন প্যাসিভে ভালো কাটান। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অর্ঘ স্যার, আপনি এখানটায় এসে এত সুন্দর আমাদের আজকে টপিকের উপর আপনি প্রেজেন্টেশন রাখি, এর জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তা এর থেকে আমাদের এখানে অনেকে অনেক কিছু শিক্ষা আমরা নিতে পারলাম। তা এটাই আমরা চাই যে আমরা যে রোজ এই মঞ্চে আসি আমরা নতুন নতুন কিছু শেখার জন্য, নতুন নতুন কিছু জানার জন্য। আর রোজ আমাদের এখন নতুন প্রেজেন্টার এসে আমাদের কিছু না কিছু শিক্ষা দিয়ে যান। তা এটাই আমাদের কাছে কাম্য। কারণ আমরা যে দেখুন আমরা সব অনপেসিভ যে ফাউন্ডার, আমরা শুধু যে ফাউন্ডার হয়ে বসে থাকলে তো আমাদের চলবে না, না? কারণ আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে, অনেক কিছু জানতে হবে। তারপরে আমাদের প্রত্যেকটা যে টুলস আছে, যেমন ধরুন আমাদের কোনো সেশনে দেখুন টেকনিক্যাল সেশনও আমাদের হয়, তা সেখানে আমাদের প্রত্যেকটা টুলসের কি কি ফাংশন সেগুলো আমাদের জানতে হবে। দেখুন ফিউচারে যে আমাদের কাছে যে ইউজার যারা আসবে তারা তো আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে। সুতরাং এখন যেটা রয়েছে স্যার আমাদের কি করছে সবকিছু ফ্রি। এখন দেখুন অনেকে বলছে অ্যাপেল, সেটা অ্যাপেল আসবে, কিন্তু তার উপরে আমাদের যে ট্রেনিং গুলো দিচ্ছে, যে এখন আমরা যে ফ্রি ট্রেনিং, এই যে দেখুন আজকে ও কানেক্ট, আজকে আমরা 2023 মানে 2023-এর এপ্রিল মাস থেকে আমরা ও কানেক্টটা ব্যবহার করছি। কিন্তু আজকে 1 বছর ও কানেক্ট ব্যবহার করছে, কিন্তু যারা 1 বছর ধরে ও কানেক্টটা ব্যবহার করছে তারা সবাই জানে 1 বছরের মধ্যে কত কিছু চেঞ্জ হয়েছে ও কানেক্টের মধ্যে। কিন্তু এরপর যখন পুরো ফাইনাল হয়ে যখন ও কানেক্টটা নিউ ভার্সন হয়ে যখন আমাদের মার্কেটে আসবে, তখন তো সেটা যখন চলতে একবার স্টার্ট করে দেবে, তারপরে যখন আমাদের কাছে অনেক ইউজার আসবে, তখন ফাউন্ডার তারা কেউ আসবে না, যারা ইউজার আসবে তারা যখন আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তারা তো এটা তো দেখেনি যে কিভাবে যে ও কানেক্টটাকে একটা একটা করে নতুন ফিচার্স তৈরি হয়েছে, প্রত্যেকটা টুলসে নতুন নতুন ফিচার্স। মানে আমরা যদি এই জিনিসগুলো না জানি তখন তাদেরকে বলবো কি করবে, জানাবো কি করে, সেজন্য আমাদের সেইগুলো আমাদের আগে নলেজ নিতে হবে। তো থ্যাংক ইউ অর্ঘ্য ব্যানার্জি স্যার। আপনার যখনই সময় হবে আপনি আমাদের এই মঞ্চে আসবেন, এসে আমাদের এখানে সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন দেবেন। থ্যাংক ইউ। তো এখন আমি এখানে প্যানেল থেকে
অভিজিৎ ঘোষ। অভিজিৎ ঘোষ স্যার, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। অভিজিৎ ঘোষ স্যার, আপনি এখানটা আসুন, আপনার শেয়ারিং রাখুন। মোস্ট ওয়েলকাম অভিজিৎ ঘোষ স্যার। অভিজিৎ স্যার, আপনি আমাকে শুনতে হ্যালো পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ইয়েস ইয়েস স্যার। হ্যালো ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, গুড আফটারনুন রুমা ম্যাম। আমাকে ওখানে স্টেজে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য উপস্থিত হোস্ট, কো-হোস্ট ও অ্যাটেন্ডিস প্রত্যেককে আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। তো এবং আজকে অর্ঘ্য স্যার খুব সুন্দর একটা উপস্থাপনা দিয়ে গেলেন, হাউ টু হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন। তো দুর্দান্ত। বিশ্বনাথ স্যারকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। তো আজকে প্ল্যাটফর্মে আমাদের দেখছি মানে আস্তে 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 প্ল্যাটফর্ম একটু ভরাট হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। আজকে আমাদের সিচুয়েশনের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আজকে 2018 থেকে 24-এর যে জার্নি অতিক্রম করে শত বাধা আমরা দেখেছি, আমরা প্রত্যেকটা জিনিস নিজের চোখে দেখে আসছি। ক্রমশ লেগে থেকে লার্নিং মুডে আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে আমরা ক্রমশ দেখে আসছি কত বাধা অতিক্রম করে আজকে আন্তর্জাতিক একটা আহ, চরম মুহূর্ত, যেটা আমাদের আমরা আমরা প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছিলাম যে আমরা ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ফাউন্ডার মেম্বারসদের মধ্যে অ্যাপেলের জায়গাটা, কিন্তু ডেডিকেশনের জায়গাটায় তাদের ধৈর্যের জায়গাটা খুব কম। এবং যা আমরা ওয়েবিনার্স গুলোতে দেখতে পাই যে অ্যাটেন্ডিসের সংখ্যা খুব কম। এই কারণেই অন প্যাসিভটা কি, আমি আমার এখানে পার্ট অফ রোল কি, আমার কি করা উচিত, এই জায়গাগুলো সম্পূর্ণভাবে বোঝা। প্রত্যেকটা যতগুলো টুলস আমাদের কাছে বর্তমানে এসছে, ও মেল, ও নেট, ও ট্রিম, ও ট্র্যাকার, ও কানেক্ট, এইগুলো ইউজ আমরা এতদিন ধরে ফ্রি ট্রায়াল বেটা টেস্টের মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু সুযোগ পেয়েছি। বাট আমরা যদি এটাকে না ইউজ করি তাহলে আমার জানা হবে না কিছু। বাট শুধু আমি ওখানে স্পেন্ডিং করলাম টাইম, মিটিং শুনলাম আর আমাকে ব্যক্ত করলাম না, আমাকে কেউ জানলো না। আর আমরা হচ্ছে একটা পার্ট। আজকে অ্যাডস্ট্রাক্ট হিউম্যানিটি গ্রাউন্ডকে শক্ত করার জন্য, আজকে আমাদের মাধ্যম দিয়ে একটা ওয়ার্ল্ডকে রিসেভ করার জন্য আমাদের একটা সুযোগ দিয়েছেন। এই অপরচুনিটিটা আমরা নিয়েছি কেন, আমাদের মধ্যে পজিটিভ ভাইব্রেশন ছিল তখন, সৌভাগ্যবশত আমরা এটা পেয়েছি। আর আমাদের মাধ্যম দিয়ে আজকে হিউম্যানিটি গ্রাউন্ডকে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের হাতে দিয়েছে, ওনার এক হাত দ্বারা কিন্তু সম্ভব নয়। তিনি 14 লক্ষ ফাউন্ডারকে সিলেক্ট করেছেন, এখানে সিলেক্টেড হয়েছেন, এবং তাদেরও অনেক দায়িত্ব আছে যে আগামী দিনে আমি হিউম্যানিটি গ্রাউন্ড কিভাবে করব, তার জায়গাটা আমায় কি করে তৈরি করতে হবে। আমি যদি কিছু না জানি তাহলে আমি শেখাবো কি করে? তো সেই জায়গাটা আপনাকে জানতে হবে। আমাদের প্রত্যেকেরই এই লার্নিং মুডটা প্রচন্ড ভাবে দরকার। আর এখন এর পরে দেখবেন সমস্ত টিউটোরিয়াল আসছে, আমরা যদি ক্রমশ প্ল্যাটফর্মে না লেগে থাকি, এই টিউটোরিয়াল গুলো থেকেও আমরা কিন্তু সবকিছু জানতে পারবো। আজকে দেখুন ও ভেরিফাই আসবে, তা সেটা কিভাবে করতে হবে এইটারও আমাদের কিন্তু এই জায়গায় সমস্ত কিছু পাবো, এইগুলো কিন্তু জানতে হবে। এই জন্য এভরি ডে এইখানে লেগে থেকে কিছু জানার চেষ্টা। বা আপনি যেটা জানেন, আমি শুধু জানলাম তা হলো না, আমার জানাটা, আমি যতটুকু জানলাম এই জানাটা যদি এই প্ল্যাটফর্মে ব্যক্ত করতে পারি তাহলে কিন্তু অন্য মানুষেরাও উপকৃত হবে, অন্য ফাউন্ডার মেম্বার্সরাও উপকৃত হবে। তো এইভাবে ক্রমশ আপনার এগিয়ে যেতে হবে এবং সিচুয়েশন ওয়াইজ আপনাকে আপনাকে হ্যান্ডেল করতে হবে প্রতিটা জিনিস। থ্যাংক ইউ রুমা ম্যাডাম আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। বিশ্বনাথ স্যার নমস্কার, প্রণাম, থ্যাংক ইউ, ওভার টু ইউ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন,
Over to you, Ruma ma'am. ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনিও অনেক সুন্দর এখানটা প্রেজেন্টেশন রাখলেন, এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এরকমভাবে আমাদের এই মঞ্চে আসবেন এবং এখানে সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন রাখবে। তো এখানে আরেকজনের তো রাজকর্মতে আমি কিছু বলবো, সে কিছু বলবে, সে কিছু বলবে, এরকম করতে কি আমাদের একজনের কাছ থেকে একজন শুনে শুনে আমাদের অনেক নলেজ আমাদের এসে যায়। দেখো একজনের কাছে তো সবকিছু নলেজ থাকে না, না? তো এরকমই আমাদের চলতে হবে। তো এইভাবেই আমাদের সবার কাছে শিক্ষা নিতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি অনেক আমাদের শিক্ষণীয় এখানটা শেয়ারিং রাখলেন। তো এখন আমি এখানটা বিশ্বনাথ সাউ স্যার উপস্থিত আছেন, ওনার মিসেস এর নামে আইডিতে এসেছেন, ওয়েলকাম করে নিন রুমা দাস ম্যাম। বিশ্বনাথ সাহু স্যার, আপনি আমাদের এই ভারত বেঙ্গলি মঞ্চ দি ভারত চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের এই মঞ্চে আসুন এবং আপনার শেয়ারিং রাখুন। মোস্ট ওয়েলকাম বিশ্বনাথ স্যার। थैंक यू मैम, रुमा दास मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस ओपी द भारत इंटरनेशनल बंगाली मंच में आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज आप सभी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर, होस्ट को होस्ट पैनल सबको प्यार भरा नमस्कार। और साथ ही साथ हमारे एस ओ फारे सर को, जिन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी दिया जो आज पूरे विश्व में एक ऐसा रेवेन्यू जनरेट करने वाले करप्शन टू करप्शन को खत्म करने के लिए उन्होंने जो मानवता एक ह्यूमैनिटी के ऊपर जो एक ऐसा विशाल, एक ऐसा मंच, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा एआई टेक्नो टूल्स की जो उन्होंने दिया है, वाकई में काबिले तारीफ है। उनको धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ हमारे टेक टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज हमारे पूरे विश्व को, बल्कि ना 14,27,483 फाउंडर, बल्कि पूरे विश्व को एक ऐसा ह्यूमैनिटी, एक ऐसा करप्शन टू करप्शन को खत्म करने के लिए जो उन्होंने दिन रात हमारे लिए जो पूरी एक मानवता को विशाल को कायम करने के लिए जो एक हमारे जिंदगी की लाइफ के 360 को डिग्री चेंज करने जा रहे हैं, तो उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के आप जितने यहाँ पर पार्टिसिपेंट है, पुरुष शक्ति नारी शक्ति, सबको प्रणाम करता हूँ। और आपके सभी माता पिता को गुरु चरण बिंद कर जो प्रणाम, वेलकम, स्वागत। और माय डियर फ्रेंड्स, आज हम ऑन पैसिव में हैं, बहुत ही लकी हैं कि ये जिंदगी में सबसे बड़ी एक ऐसा जो अपॉर्चुनिटी हमको मिला, एक ऐसा अपार, एक ऐसा ग्रेट, एक ऐसा जिंदगी की टर्निंग पॉइंट था जो हमने अपनी लाइफ के $97 के जो हमने देकर इस अपॉर्चुनिटी को एक ऐसा राइट टाइम, राइट कॉन्सेप्ट, राइट बिजनेस और राइट सीईओ के हाथ में है, जो एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो हम अपने कंपनी को एक बनते हुए देखते जा रहे हैं। और रियल में कहे तो एक आईटी कंपनी है, पूरे विश्व को एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा प्रोडक्ट देने जा रही है जो एक ही प्रोडक्ट पूरे विश्व को हिलाने के लिए तैयार है। जैसे हमारा एक वो कनेक्ट प्रोडक्ट है जो ऑडियो वीडियो टूल्स प्रोडक्ट है, ये ऑन पैसिव की एक रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है जो पूरे शरीर को बैलेंस करके रखती है, उसी तरह आने वाला समय में हमारा एक ही प्रोडक्ट है ना, पूरी दुनिया को कायम चेंज करने जा रही। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर हम एक ऐसा बिजनेस है जो राइट समय, राइट कॉन्सेप्ट और राइट बिजनेस, और हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और आज हम बहुत ही जिस तरह से हमारा 360 डिग्री का जो अपडेट आया है, और कल हमारा रेवेन्यू शो में जो हमारे एस सर ने आए थे और उन्होंने जो गुड न्यूज दिया है, वाकई में काबिले तारीफ है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर ये बिजनेस ऑटोमेशन है, ऑटो पायलट है, ऑटो जनरेट है, ऑटोमेशन है, मशीन लर्निंग है, एआई है, और हमारा खुद का एक डेटा सेंटर, सबसे बड़ी चीज, खुद का डेटा सेंटर, खुद का होस्टिंग, खुद का क्लाउड सर्वर, खुद का डोमेन, खुद का वेब, खुद का सर्वर। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पर यहाँ पर कैटमो, अगर आज ऑन पैसिव की बात करूं तो हमारी ऑन पैसिव में कैटमो है ना, तो इसकी आत्मा है। जिस तरह से एक शरीर में आत्मा विराजमान रहता है और सारे चारे दिव्य प्रकाश उससे होते रहते हैं, उसी तरह आज हमारा ये कैटमो है, ये सॉस बिजनेस मॉडल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा 8वां अजूबा है माय डियर फ्रेंड्स, यूनिक है। और हम ऐसे बिजनेस में हैं जो आने वाले इस 6 साल की जर्नी में हम सुपर यूनिकॉर्न बनने जा रहे हैं, और यूनिकॉर्न तो पहले ही बन चुके हैं। तो सबसे बड़ी चीज है जो हमको ये विरासत से मिला, जिसमें मिला,
आप अपने ब्लेसर को धन्यवाद दीजिए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए और अपने उस सीईओ को धन्यवाद दीजिए जो पूरी मानवता के विशाल को उनका जन्म जैसे आते हैं और कहते हैं कि माय नेम इज एस मुफारा, मैं आपके दुनिया को बदलने के लिए आया हूँ, आपकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट को बदलने के लिए आया हूँ और आपकी ह्यूमैनिटी को ग्रो करने के लिए आया हूँ। और आज यहाँ वो आते हैं तो कहते हैं कि हम 1000 मदर टेरेसा पैदा करेंगे। तो वाकई में माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी जो सीईओ है ना, एक ऐसा उनके पास फौज है, जैसे उनके पास ऐसा टीम है, जैसे आपका डॉक्टर तंतावी, हमारे पास डॉक्टर विल विलियम, डॉक्टर माई विलियम, डॉक्टर हमारे मुराद, डॉक्टर जॉन बरेला, डॉक्टर क्रिश जॉनसन, जॉन बरेला, हमारे साथ डॉक्टर अहमद रशीद जो 40 साल का एआई का टेक्नोलॉजी का। और हम अगर ये टीम, ये फौज की बात करें तो हमारे पास ऐसे ऐसे डॉक्टर, प्रोफेसर, लॉयर्स, वकील, 1600 लीगल लॉयर। और अगर बिजनेस की बात करूं तो हमारा एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो मशीन लर्निंग है, रोबोट के थ्रू काम होगा, ऑटोमेटेड है, सेल्फ फंडिंग है, करप्शन टू करप्शन को पूरी इंटरनेट की एक मदर बनने जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम एक सही ट्रैक पर है और सही ट्रैक पर राइट विजन, राइट डिसीजन, राइट प्लेट, राइट सीईओ, राइट समय में है। और हमने जो आज मैं भी अगर बोलूं तो एक 4 साल का एक स्टूडेंट हूं और हमेशा 4 साल से सीखने का प्रयास कर रहा हूं। अभी जैसे डॉक्टर हमारे अगरिया बनर्जी सर आए थे तो उन्होंने लीडरशिप की बात की थी। थोड़ा सा मैं प्रकाश दूंगा, अगर आपके पास सुजीत पाल सर या रुमा मैम अगर समय है तो मैं लीडरशिप की थोड़ी सी आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप परमिशन देंगे तो। yes sir, continue sir, yes sir। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे ग्रेट लीडर, हमारे अभी जैसे लीडरशिप की बात चल रही थी, तो एक ट्रू लीडर क्या होता है, जैसे हमारे ऑन पैसिव के हमारे सीईओ सर हैं जो एक ट्रू लीडर है। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज, उन्होंने जिस बिजनेस को 2018 से स्टार्ट किया था और एक वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के थ्रू ऑडियो स्टार्ट किया था, और उस 2 वीडियो पे उन्होंने जब शुरुआत किया था तो उन्होंने एक सोचा था कि एक ऐसा उनके मन में ख्याल आया और एक ऐसा रेवेन्यू जनरेट और ऐसा एक टूल्स है उनके दिमाग में आया कि हम क्यों ना इस कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। और उनके दिमाग में जब स्टार्ट हुआ तो वहां से 2 वीडियो से स्टार्ट हुआ था। मुझे भी 2 वीडियो मिला था और मैंने उस 2 वीडियो में यही सुना था कि वी आर सो इन इट टू विन इट, जो अंदर वो सिकंदर। ये सबसे बड़ी चीज, डन डील। ये क्या होता है, वी आर सो इन इट टू विन इट, अब जो अंदर सिकंदर। और एक ऐसा आईटी कंपनी, आईटी नॉलेज, आईटी कंपनी के ऐसा प्रोडक्ट कि एक बार अंदर वो सिकंदर, दोबारा किसी को कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जैसे वहां पर उन्होंने उस टाइप का विश्वास किया और हमने शुरुआत किया, तो 2018 से अभी तक 6 साल में हमने एक रियल कंपनी को बनते हुए देखा है। जैसे हमारे हैदराबाद में ऑफिस है, इजिप्ट में ऑफिस है, दुबई में ऑफिस है, हमारे बांग्लादेश में ऑफिस है। बहुत सारा चीज हमने जो एक एक चीज कंपनी को बनते स्टार्ट किया था। और जब हम गो फाउंडर पहले मिला, फिर ओ फाउंडर मिला, फिर ओएस मिला, फिर सुपर मजलिसकार हुआ, फिर हमारा जीटेक्स ग्लोबल हुआ, फिर आईटी हब हुआ, फिर उसके बाद हमारा सुपर मजलिसकार, उसके बाद हमारी कंपनी के खुद की ऑन पैसिव के ट्रेन, मेट्रो ट्रेन ऑन पैसिव के ट्रेन वहां से हुआ, दुबई के गवर्नमेंट से कांटेक्ट हुआ, हमारे लेतर लायगल वकील से हुआ, हमारी पुलिस उनके साथ टाई अप हुआ, हमारे पीयूष अग्रवाल स्वास्थ्य से टाई अप हुआ। तो ये एक बिजनेस रियलिटी है। और सबसे बड़ी चीज हमारे इंडिया में, भारत में, हैदराबाद में, हमारे एक मेन शहर में एक ऐसा आईटी हब में एक हमारा ऑफिस है। जो सबसे बड़ी चीज ये क्या है, ये जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी चीज। उसके साथ जब वो कनेक्ट मिला, हमको ओएस मिला, फिर हमारा खुद का ओमेल, वो नेट, वो चैट, वो डेस्क, ये सारा चीज प्रोडक्ट बना, खुद का ओमेल हमारा हुआ। तो ये सारी चीज को देखते देखते आज हम वो कनेक्ट को आज 9 महीने से इंतजार और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक रियलिटी है दोस्त, एक बहुत बड़ी चीज है। अगर एक लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप में कॉन्फिडेंस एंड करेज आपकी लीडरशिप को कंप्लीट करता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को वो स्ट्रांग करता है, एक इंस्पायर करता है और वो टास्क देता है। यानी आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप कितना एक्टिव है ऑन पैसिव के लिए। यानी लीडरशिप यानी सुनने की, एक लिसनर की गुण होना चाहिए, एक सुनने की क्षमता होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, अपनी आदत को एक्सपांड बने, परफॉर्मेंस डालता है और वो ट्रस्ट करता है, अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। और एबिलिटी, हमने
कोई भी चीज को टास्क को परफॉर्मेंस और हमेशा सीखने को आप तैयार रहते हैं। एक लीडरशिप क्या होता है? मोटिवेशन। आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उसको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, ऐसी उस क्वालिटी को डेवलप को बनाए रखते हैं। और उसके अंदर में जो चैंपियन और सेलिब्रिटीज और जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं ना, इनकी करेज को, आपको एबिलिटी को आपको पहचानने की वो गुण होना चाहिए। लीडरशिप वो होता है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस, आपके बहुत चीज मिशन है, जैसे केयरलेस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, हमारे पास कोई नेगेटिविटी। मैं भी एक 4 साल से स्टूडेंट हूं और हमेशा सीख रहा हूं, और आज तक नेगेटिविटी हमारे ब्लड में ऑन पैसिव घुल गया दोस्त। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सारे चीज में ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऑन पैसिव। सुबह से 10 मीटिंग जाते हैं और 10 मीटिंग में फायर करके वहां पर ज्वालामुखी बन के छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक सच्चे लीडर हो, आप एक ट्रू लीडर हो, और अपने एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी वैल्यू को क्रिएट करना सीखो। सबसे बड़ी चीज एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि इंफॉर्मेशन आपको किस तरह से देते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव, आपकी कैसे उसको फेस करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। आप कैसे सोचते हैं और किस तरह से लीडर्स हो। जैसे हमारे सर कहते हैं ना, हमारे पास वो जब गिरे स्टार्ट हुए तो बहुत सारे उन्होंने अपने लोगों ने उनको धोखा दिया, हमारे मर्चेंट ने धोखा दिया, हमारी कंपनी के पूरे पेमेंट को रख लिया, और आज हम जीत चुके हैं। तो उन्होंने गिरे, उठे, चले, फिर गिरे। तो ये बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, माने हर चीज को उनको नॉलेज है, और हमेशा एक्टिव रहकर उन्होंने एक एक्स्ट्रा एडवांस अपने आप को एक लीडरशिप की क्वालिटी में रखकर हमेशा उसको तैयार किए। तो ये क्या होता है? एक लीडरशिप की गुण होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर फोकस, आपकी दशा और दिशा और नजरिया, आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे करते हैं, ये लीडरशिप की आपके ऊपर एक होता है। और आपको गाइडलाइन को फॉलो करना, जैसे लीडरशिप के कुछ गुण होता है, यानी स्ट्रॉन्ग वॉइस मैनेजमेंट, आप कैसे उसको करते हैं, महसूस करते हैं। आप हर चीज को, जैसे टीम में नेगेटिव आती है तो उसको टास्क को गेम करके कैसे उसको ओके करते हैं, आप फीडबैक कैसे देते हैं, उसको डिसीजन कैसे लेते हैं, डिसिप्लिन कैसे रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी डेवलपमेंट को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसको कंसिडर कैसे करते हैं, आपकी अपनी हैबिट, आप हैबिट को कैसे चेंज करते हैं। अपनी सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने आदत को कैसे बिहेव करते हैं, ताकि लोग आपके प्रति प्यार से बोले और आपको सहानुभूति करें और आपको याद करें। तो हमको कम्युनिकेशन, हमारी नेम, वेलेबल, वीक और कंट्रीब्यूशन हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि एक आप अच्छा इंसान, एक आम इंसान से खास इंसान बनने जा रहे हैं। हमारे नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम जान रहे हैं, जैसे हमारी वो डेस्क, वो चेक, वो स्टाफ, वो वेरीफाई, अभी हमारा वो ट्रैकर, वो ऑन प्रोडक्ट, ऑन जाए, ये सारा चीज क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है। क्या आप नई नई चीजों को जानकारी के लिए तैयार हैं, नई नई चीजों को खुद के सीखने के लिए तैयार हैं? तो ये अपने आप में बदलाव लाना है, और एक हमेशा सफल, एक दूरदृष्टि, एक अपनी दृष्टि, दिशा और दिशा को बदलना पड़ता है। आपको हमेशा अपने शब्दों के ऊपर अपनी ताकत को बनाए रखना है, आपको सकारात्मक सोचना है, आपको जितना भी मुसीबत आ जाए उसको एक प्रेम से जीवन की सबसे बड़ी एक दृढ़ संकल्प आप में होना चाहिए। ये होता है लीडरशिप, और लीडरशिप में क्वालिटी हमारे एस सर के गुणों में भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी चीज है, हम यहाँ पर क्या है, एक मिलेनियर बिलियनियर, आप उससे भी बड़े चीज होने, जो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीत। यदि इंसान अगर मन से अगर हार गया तो पूरी जिंदगी अपाहिज बन जाता है। अगर मन से जीत गया तो दुनिया का कोई भी ताकत उसको नहीं हरा सकती। इसीलिए सबसे बड़ी चीज है कि हमारी सोच पर डिपेंड होता है, हम अपनी काबिलियत, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने आप में एक्टिव रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप कितने भी वेबिनार आए, मैं तो जिंदगी में कभी नेगेटिव छू ही नहीं सकता। क्यों? मैं भी 4 साल से स्टूडेंट हूं और हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। क्यों? ऑन पैसिव ये एक रियल है और सही है, और दुनिया का सबसे बड़ा 8वां अजूबा है माय डियर फ्रेंड्स। ये एक ऐसा है ना, कहते हैं ना, एको न ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। ये एक ऐसा सत्य है, न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है, और हकीकत है, और रियल है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी टर्निंग के पॉइंट, आपके लाइफ की जर्नी के 360 डिग्री चेंज होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हम ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडर हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह हमने डिसीजन लिया था $97 देके,
हमारे पुश्ते कई पुश्तों तक ये रेवेन्यू जनरेट करने वाली एक ऐसा ऑटोमेशन, सेल्फ फंडिंग, एक मशीन लर्निंग, एक ऐसा इंटरनेट की सबसे बड़ी मदर बनने जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्त, अपने कंपनी, अपने सीईओ, अपने ब्लेसर को धन्यवाद दो, क्योंकि आपके जिंदगी की इतिहास के बदलने में आपके नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको नहीं पता है, लेकिन जिस दिन भी हमारा कैटमो कंप्लीट ऑटोमेशन, टारगेटेड ट्रैफिक एंड मनी फॉर ऑल, ये जब सिस्टम हमारा ऑटोमेशन कंपनी जब सॉस मॉडल में जब कंपनी ट्रांसफर जब चालू हो जाएगी, हमारी ओ वेरीफाई जाएगी, हमारी पेंडिंग विड्रॉल क्लियर हो जाएगा, और जब आपके सब वैलेट हो जाएंगे और जब कंपनी ऑटोमेशन में चले जाएगी, तो उस दिन आप याद करना, और आज भी मेरी बात को याद रखना कि 1000% ये ऐसा टेक्नोलॉजी होगा कि आपको देते देते एस सर कभी थकेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी कभी नहीं थक जाओगी, आप लेते लेते थक जाओगे, लेकिन कभी एप्पल्स की बरसात होने कम नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों? मैं भी एक ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज का 27 साल का एक बिजनेस हूं, और मेरा नाम विश्वनाथ साहब है, और मैं छत्तीसगढ़ से पत्थलगांव इंडिया से रहता हूं, और मैं एक कार का छोटा सा शोरूम का मालिक हूं और एक बिजनेसमैन हूं, और बिजनेसमैन में बहुत सारी चीज होता है, और एक आईटी कंपनी है, क्योंकि बिजनेस को बिजनेस में बहुत चीज मालूम होता है। तो मुझे अनुभव हो गया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज एक आईटी कंपनी कहा, और मैंने उसी दिन डिसीजन लेकर के अपने लाइफ दर पीढ़ी ऐसा इनकम आने वाली है। तो मैं एस सर को धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी हमको दिया जो पूरे विश्व की कायनात और ह्यूमैनिटी को बदलने जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, तो बिल्कुल एंजॉय द प्रोसेस, गो विद द फ्लो, डन डील, वी आर सो इन इट टू विन इट। अपने लगे रहिए और बने रहिए और एकदम बिंदास रहिए, क्योंकि हम बहुत ही मंजिल के करीब है, आपकी मंजिल बहुत ही आपके करीब होने वाली है। और हम जिस तरह से आज हमको ऐसा राह दिए और उन्होंने कहा कि हम जीत चुके हैं, हमारा सब चीज क्लियर हो चुका है, और हमारी डन डील है कि हम आपको पेंडिंग विड्रॉल आपका क्लियर करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा आपका लकी है, आप बहुत ही विनर हैं, आप विजेता बन चुके हैं, आपकी इस लाइफ की 360 डिग्री चेंज हो जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और अंत में यही कहूंगा कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ऑन पे से मिला, और वाकई में माय डियर फ्रेंड्स कि हमने एक डिसीजन जो लिया है ना, ये बहुत बड़ी एक डिसीजन है, क्योंकि आने वाली हमारी जनरेशन ऐसा याद करेंगे आपको कि आपके सपने और उम्मीदें की जो है ना बहुत बड़ी एक लाइफ चेंज करने जा रही है, और बहुत बड़ी एक आपके करने जा रही है। तो मैं अंत में समय नहीं लूंगा और ज्यादा यहीं पर आपने वाणी को विराम कहूंगा। थोड़ा सा एक पॉइंट बोल दूंगा, तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग बैठे हैं, रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग बैठे हैं, सपने देखना है तो ऊंचा देख, नीचे दिखाने के तो लोग बैठे हैं। तू अपने अंदर में वो जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर में जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग बैठे हैं, प्यार करना है तो खुद से प्यार करो, नफरत के लिए लोग हैं। तू अपना अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं, तू कुछ करके दिखा, दुनिया में ताली बजाने के लोग हैं। मैं तो जीता हूँ ऑन पेसिव में, मैं तो जीता हूँ ऑन पेसिव में, भविष्य में आने के लिए तो लोग बैठे हैं। यस सर, विश्वनाथ साहब सर। लगता है नेट इशू होता है। বিশ্বনাথ স্যার মনে হয় এখান থেকে বেরিয়ে গেছে। ओके मैम। সুপ্রিয় यस। গুপ্তা, সুপ্রিয় গুপ্তা ম্যাম, আপনার হ্যান্ড রাইজ আছে, আপনি এখানটা আসুন, আপনার শেয়ারিং রাখুন। সুপ্রিয় গুপ্তা। Good afternoon, all respected founder members. আমি আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, আপনি হ্যালো, কন্টিনিউ করুন। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, हाँ, थैंक यू सर, थोड़ा सा नेट इशू हो गया था, मैं बाहर कर दिया था। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग, मुझे दिल के गहराई से धन्यवाद। और इस बंगाली मंच पे भारत प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय अमृत, गर्व से कहता हूं, मान पे से करता हूं। थैंक यू।
আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো। ইয়েস স্যার, শোনা যাচ্ছে? আপনার কথা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কন্টিনিউ করুন। আমি সুপ্রিয় গুপ্ত বলছি। তো আমি প্রত্যেকদিন থাকার হয়তো ভাবি, চেষ্টা করি, বা চেষ্টা মানে আমি যে সময়টা আপনাদের এই ওয়েবিনারটা হয়, আপনারা সংগঠিত করেন, আমি সে সময় কাজে বাইরে থাকি, মানে এমন একটা জায়গায় থাকি, আমার ইচ্ছা করলেও আমি এর মধ্যে ইনভলভ হতে পারি না বা ঢুকতে পারি না, যার ফলে আমি চেষ্টা করি অনেক সময় শোনার বিভিন্ন ভাবে, আবার মানে কিছু করার থাকে না, আজকে ছুটির দিন বলে বাড়িতে আছি, তাই জন্য আমি আপনাদের এই ভারত ইন্টারন্যাশনাল যে চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ, সেখানে আজকে আমি এই থাকতে পেরেছি, এটা আমার খুব সৌভাগ্য, এবং আপনারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন বলার, এই জন্য আমি আরো নিজেকে গর্বিত মনে করছি। যেটা বলার সেটা হচ্ছে, আমি আজ প্রায় 3 বছর ধরে আমি এই অনপ্যাসিভের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। আমার অনপ্যাসিভের আসাটা একটা মানে একটা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমার মানে এই অনপ্যাসিভের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং অনপ্যাসিভকে মানে গ্রহণ করা, সেটা একটা অন্য ইতিহাস, সেটা আস্তে আস্তে পরে আমি বলবো। তো এটা ঠিক, অনপ্যাসিভের সঙ্গে আজ আমরা যুক্ত, এবং আমার সঙ্গে অনপ্যাসিভ আছে, আমাদের সঙ্গে অনপ্যাসিভ আছে, এটাই সবচেয়ে ভাবতে নিজেকে মানে গর্বিত মনে হয়। আর অনপ্যাসিভ তো আন্তর্জাতিক, 200টা দেশে অলরেডি আমরা গ্লোবালি লঞ্চ করিনি, মানে কমার্শিয়ালি লঞ্চ করিনি, গ্লোবালি তো লঞ্চ করেছি গত 1 সেপ্টেম্বর 2023 সালে। তো সেখান থেকে আজ অব্দি যে জার্নি, তার মধ্যে থেকে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে আমাদের ওইএস সিস্টেমে, আমাদের ও কানেক্ট সিস্টেমে, আমাদের অন্যান্য যে টুলস গুলি আছে, সেখানে অনেক কিছু 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 ভাবে পরিবর্তন হতে 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 আজকে আমরা এগিয়ে চলেছি। তো আমি সেদিনই খুব আরেকটু গর্ববোধ করেছিলাম, যেদিন প্রথম, একটু আপনারা পেছন দিকে যদি ফিরে যান, যে বুর্জ খালিফার ওখানে, বুর্জ খালিফার মতো এত বড় একটা, যেখানে দুবাই সারা পৃথিবীর মানে অন্যতম আইটি হাব যাকে বলে, 1 নম্বর আইটি হাব যাকে বলে, সেখানে একটা বুর্জ খালিফার মতো একটা মানে নাম করা ওয়ার্ল্ডের রিনাউন্ড বিল্ডিং এ আমাদের অফিস, 134টা এবং 151 তলায়, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। মানে আমাদের অফিসকে সবাই নিচ থেকে উপর দিকে ঘাট তুলে দেখবে, আর আমরা সবাইকে উপর থেকে নিচের দিকে দেখবো, মানে এটা অহংকারের কথা না, মানে এটা আমাদের যে প্রিয় স্যার, আমাদের সিইও, উনি নিজেকে অবশ্য সিইও বলেন না, আমাদেরকে বলেন যে আমি বন্ধু, আমি ফিলোসফার, আমি গাইড, এরকম ভাবে উল্লেখ করেন। তো আমাদেরকে সেই ভ্যালুটা সেই জায়গায় নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। তো এটা আমার ভাবতে খুব মানে নিজেকে গর্ববোধ হয় যে আমিও সেই কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত, অনপ্যাসিভ, যার অফিস আমেরিকার ফ্লোরিডাতে তো ছিলই, আমাদের হায়দ্রাবাদ থেকে তার টেকনোলজি সমস্ত টেক টিম অপারেট করেন, এছাড়া বাংলাদেশেও হচ্ছে, মিশরে হয়েছে, মিশরে কায়রোতে হয়েছে, এছাড়া বুর্জ খালিফা, যেটা নাকি সবার একটা অবাক করা বিল্ডিং, সেখানেও আমাদের অফিস আছে। এটা মানে একটা বিরাট, নিজেকে একটা মানে সেই উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া, সেই উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগটা দিয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় স্যার। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, অনপ্যাসিভে মানে একটা টেকনোলজি, যেতে এর আগে স্যার আমাদের বলে গেলেন খুব সুন্দরভাবে, যে একটা জিনিস আইটি আস্তে 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 ডেভেলপ করে, তার মানে চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে, তার মানে সময়ের মধ্য দিয়ে সেটা ডেভেলপ করে এবং সেটা এগিয়ে যায়। তো আমরা যারা এখানে আছি, তারা অনপ্যাসিভকে খুব ভালোবেসেছি, অনপ্যাসিভকে নিয়েছি, অনপ্যাসিভকে মানে বুঝতে পেরেছি, অনপ্যাসিভকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করেছি, এবং সেই জায়গা থেকেই আমরা এই অনপ্যাসিভের সঙ্গে বিভিন্ন, হয়তো সবাই এক মঞ্চে আমরা যুক্ত নই, বিভিন্ন জন বিভিন্ন মঞ্চের মাধ্যমে তাদের মানে আমাদের এই কোম্পানির সঙ্গে তাদের যে শেয়ারিং, তাদের যে কর্মকাণ্ড প্রত্যেক দিনে, সেটা হয়তো যুক্ত রাখেন বা যুক্ত করেন, কিন্তু আমরা যুক্ত থাকি, এটা হচ্ছে পজিটিভ দিক। আমরা অনপ্যাসিভকে পজিটিভ দিক হিসেবে অনেকে পজিটিভ ফিল করি, পজিটিভ ভাই, এবং এমন কিছু লোক আছে যারা হয়তো বিরূপ মন্তব্য করছে বা অন্যরকম চিন্তাধারা করছে, তাদের কাজ হয়তো আমি বুঝতে পারি না তাদের কেন করেন, হয়তো তারা হয় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের থেকে করেন, নাকি
মানে কম বোঝাতে করে, যেটা তাদের ব্যাপার। তবে আস্তে আস্তে আমার মনে হয় তাদেরকে বুঝিয়ে বলা যে আপনারা এটা করবেন না, এটা করলে তো জানেনই একটা টেকনোলজি হতে অনেক সময় লাগে। অনেকে নানা রকম ভাবে ইউটিউবার আমি দেখেছি ভিডিও তৈরি করে, মানে সাধারণ আমাদের যে যারা নাকি যে অন্যান্য সাধারণ ফাউন্ডার মেম্বার সবাই একই রকম একই স্টেজে। তবুও বলছি যারা একটু কম বলেন বা বোঝার মানে বুঝতে পারেন না অনেক সময় টেকনোলজি, সেটাকে তাদের কাছে মানে একটা খারাপ মেসেজ পৌঁছে দেওয়া, এই তো আর কতদিন হবে, এটা কি আদৌ হবে, এটা আমি তো শুনতে পাই, কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগে। আমি নিজে মন্তব্য করি না, আমি ভাবছি যে তারা হয়তো আগামী দিনে শুধরে যাবেন, হয়তো এরকম করতে করতে আগামী দিনে শুধরে যাবেন। সমস্ত স্যাররাই ডক্টর কাফির আনসারি, গুশবিন্দর দিলন, কখনো ইয়েস স্যার, মনে হচ্ছে বেরিয়ে গেলেন নেট ইস্যুর কারণে। তো নো প্রবলেম, অবশ্যই আসবেন আবার। তো কন্টিনিউ, রুমা দাস ম্যাম, ওয়েলকাম ম্যাম। ইয়েস, আমি কন্টিনিউ করছি। তো এরপরে আমি রথীন চক্রবর্তী স্যারকে দেখতে পাচ্ছি। রথীন চক্রবর্তী স্যার, আপনি এখানটা আসুন, আপনার বক্তব্য রাখুন। মোস্ট ওয়েলকাম রথীন চক্রবর্তী স্যার। Thank you. রথীন স্যার আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Yes, yes. Thank you, ma'am. শুনতে পাচ্ছেন আপনি? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি স্যার, কন্টিনিউ করুন। Yes, yes. Fantastic, নমস্কার। নমস্কার, ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ, অনারেবল হোস্ট, কো-হোস্ট, অল পার্টিসিপেট, সকলকেই আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। এবং সুন্দরভাবে আলোচনা করলেন আমাদের বিশ্বনাথ স্যার। তারপর আর কিছু বলার থাকে না, এবং সেইভাবেই বিশ্বনাথ স্যারের কথাই বলি যে আমাদেরকে সেইভাবে সচেষ্ট হয়ে থাকতে হবে, অনপ্যাসিভের মধ্য দিয়ে বিলিভ পেশেন্সের মাধ্যমে, এবং অ্যাক্টিভ থাকতে হবে। আমাদের প্রোডাক্টগুলোকে আমরা ফলো করব এবং ওএসটা লগ ইন করবো, করে আমাদের প্রোডাক্টগুলো দেখব। তা আমরা আছি অনপ্যাসিভের মধ্যে, বা আমরা অনপ্যাসিভিয়ান। এখানে বুঝতে হবে যে আমরা কোন জায়গাতে আছি। আমরা অনপ্যাসিভিয়ান, অনপ্যাসিভের ফাউন্ডার। সুতরাং আমার কথা শোনা যাচ্ছে? ইয়েস, 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 হ্যালো, ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম, ওনাকে নিয়ে নেন, সুপ্রিয় স্যারকে ম্যাম নিয়ে নেন। হ্যাঁ সুপ্রিয় স্যার, আপনি হ্যালো, কন্টিনিউ করুন, শুনতে কন্টিনিউ পাচ্ছেন? করুন। হ্যাঁ কন্টিনিউ করুন। না, হ্যাঁ, যেখান থেকে বলছিলাম আমরা সবাই হয়তো এর মধ্যে যুক্ত আছি। মানে যারা নেগেটিভ লোক তাদেরকে মানে বলার কিছু নেই, তারা এরকম করতে থাকুক, এবং হয়তো একটা সময় তারা নিজেরাই নিজেদেরকে পরিবর্তন করবেন, এটা আমার বিশ্বাস। তাদেরকে তিরস্কার করারও কিছু নেই, তাদেরকে ভুল বোঝারও কিছু নেই, হয়তো তাদের চিন্তা ভাবনার জায়গাটাই ওইটুকুনি। কিন্তু এই যে একটা মিটিং আমি শুনেছিলাম, গুশবিন্দর দিলন স্যার বলেছিলেন যে আমাদের চিন্তা ভাবনা যেখান থেকে শেষ, সেখান থেকে এক স্যারের চিন্তা ভাবনা শুরু। এটা যদি ওনাদের মাথায় থাকতো, তাহলে এই ধরনের মন্তব্য বা এই ধরনের ইউটিউব ভিডিও তৈরি করে তারা আমাদের মাঝখানে, আমাদের অনেক সাধারণ যে অনপ্যাসিভিয়ান তাদের মাঝখানে নিশ্চয়ই শেয়ার করতেন না। এই জন্য তাদের কাছেও আমার অনুরোধ, আপনারা আমাদের সঠিকভাবে গাইড করবেন, আমরা সঠিকভাবে পরিচালিত হবো। কারণ টেকনোলজি, এখানে দুটো পার্ট আছে অনপ্যাসিভের, একটা এআই, একটা আইটি। এআইটা একটা পার্ট, এআই এর মধ্যে অনেকগুলো স্যার বলে গেলেন কিছুক্ষণ আগে, আবার আইটি একটা পার্ট। তো এই দুটো পার্ট বোঝার আছে, এবার তার মধ্যে দিয়েই আমাদের এই অনপ্যাসিভ হচ্ছে এআই বেসড আইটি টেকনোলজি। সুতরাং এটা মানে মহাসমুদ্র। এই মহাসমুদ্রকে জানতে গেলে যে পাশাপাশি আমরা যে প্রত্যেক দিন দেখুন হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করি, কেউ কেউ আবার অনেকে ফেসবুক ব্যবহার করি, অনেকে ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করি, নানা রকম সাইট ব্যবহার করি। তো সবই এই টেকনোলজি। এই টেকনোলজি গুলি কিন্তু সবাই খুব ভালো জানি, সবাই অল্প ভালো জানি, আবার কেউ একদম কম জানি, আবার কেউ মাঝারি জানি। তো মানে ব্যাপারটা এরকমই যে সবাই যে প্রথম থেকে সবকিছু জেনে এসছি ব্যাপারটা তা না। প্র্যাকটিস করতে 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 সেটা আমাদের প্যাশনে গিয়ে দাঁড়ায়। মানে প্র্যাকটিস করতে করতে সেটা প্যাশনে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই জন্যই বলছি যে আজকে আমি প্রথম বলার আপনাদের মঞ্চে সুযোগ পেয়েছি, সবার বক্তব্য শুনছিলাম, খুব ভালো লাগলো, শহর থেকে অনেক কিছু জানলাম। তো
আমি চেষ্টা করব প্রত্যেক দিন আপনাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে। আমি অবশ্যই এই সময়টা বাইরে থাকি, আমার একটু অসুবিধা হয়ে যায় ঠিকই, যাই হোক আমি তাও চেষ্টা করব যদি আপনাদের সঙ্গে আমি নিজেকে যুক্ত রাখতে পারি, যুক্ত করতে পারি, এবং আমার যে সীমিত চিন্তাধারা এবং আমার যে আমার শেয়ারিংটা আপনাদের সঙ্গে মানে শেয়ার করে, তা আপনাদের শেয়ারিংটা আমার মধ্যে নিয়ে আসা, মত বিনিময় করা, এইটাই আমি চেষ্টা করব। এবং সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, অন প্যাসিভের সঙ্গেই থাকুন, পজিটিভ থাকুন। এই কথা বলে আজকের মতো আমি আমার শেয়ারিং এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। ইয়েস, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আচ্ছা, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করব। আমরা সময়ের দিকে ধ্যান দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাব। অবশ্যই 2 মিনিট করে সবাই আসুন, শেয়ারিং রাখুন। ওকে, কন্টিনিউ রতন স্যার। রতিন স্যার অ্যাভেলেবেল আছেন? ইয়েস। সুপ্রিয় স্যার, আপনি মিউট করে নিন। আচ্ছা, ইয়েস, অবশ্যই আমরা সময়ের দিকে ধ্যান নিয়ে এগিয়ে চলবো। আসুন, প্রত্যেকেই আসুন, 2 মিনিট করে শেয়ারিং রাখুন। এবং সুন্দর সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়ে রয়েছেন বিভিন্ন স্যার এবং ম্যাম, সুন্দর উপস্থাপনা রাখছেন, খুবই ভালো লাগছে। আমরা সময়ের দিকে ধ্যান দিয়ে এগিয়ে চলবো এবং 2 মিনিট করে শেয়ারিং নেব। রতিন চক্রবর্তী স্যার অ্যাভেলেবেল থাকলে আসুন। ইয়েস ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। শুনতে পাচ্ছেন স্যার? ক্লিয়ার সাউন্ড, কন্টিনিউ। হ্যাঁ, আমি বলতে বলতে সুপ্রিয় স্যার এসে গেছেন, খুব সুন্দরভাবে বললেন। ওনারা নতুন আসেন, যার কারণে ওনাদেরকে সুযোগটা আগে দেওয়াই উচিত। ঠিক আছে, সেইভাবে সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আমরা অনপেসিভের সঙ্গেই থাকবো, এবং নিয়মিতভাবে আমরা ব্যাক অফিসকে ফলো রাখবো এবং আপডেটকে লক্ষ্য রাখবো। সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাই, এবং বিশ্বনাথ স্যারকে আমি আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা এবং প্রণাম জানাই। সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন, নমস্কার। আপনি over to Sujit Pal, sir. ইয়েস স্যার, রতিন চক্রবর্তী খুব সুন্দর উপস্থাপনা রাখলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত আজকের ওয়েবিনার মনোমুগ্ধকর, অবিশ্বাস্যকর, অবিস্মরণীয়কর। তো সেই জায়গা থেকে রুমা দাস ম্যাম, ওয়েলকাম, আসুন। ওয়েলকাম রুমা দাস ম্যাম। ইয়েস সুজিত স্যার বলুন। ইয়েস, উপস্থাপনায় রাখুন এবং আপনার হ্যান্ড রাইজ নিন। যদি কারো হ্যান্ড রাইজ থাকে অবশ্যই নেবেন, এবং আমরা এন্ডের দিকে যাব আপনার উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে। আর নেক্সট, যদি কেউ হ্যান্ড রাইজ করতে চান অবশ্যই হ্যান্ড রাইজ আসুন এবং সুন্দর নলেজ দিন, সুন্দর উপস্থাপনায় আসুন। আমরা হ্যান্ড রাইজের দিকে যাব, এবং কারো কিছু উপস্থাপনা রাখতে হলে 2 মিনিট করে রাখুন, এইটুকুই বলবো। কন্টিনিউ রুমা দাস ম্যাম। ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ সুজিত স্যার, আমাকে কিছু বলার জন্য এখানতে আপনি সুযোগ করে দিয়েছেন, এই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি বেশি কিছু বলবো না, কারণ আমাদের টাইমও অনেক হয়ে গেছে। আর এখানে দেখুন, যদি কেউ কিছু বলতে চান সবাই হ্যান্ড রেজ করুন, সবাই 2 মিনিট করে। আজকের যে টপিক আছে, টপিকের উপর এসে সবাই 2 মিনিট করে এখানে বলতে পারেন। তো আজকে দেখুন, আমি এইটুখানি বলবো, সিচুয়েশন আমাদের যখন যেরকম পরিস্থিতি হবে, সেই পরিস্থিতিকে আমাদেরকে সামলে নিতে হবে পজিটিভ ভাবে। তা আমাদের মাইন্ডটাকে যদি আমরা পজিটিভ রেখে দিই, কোনো সময় নেগেটিভ না হয়ে, তাহলে যে কোনো, দেখুন আমাদের লাইফে কিন্তু চলার পথে কিন্তু মানে একটা চড়াই উতরাই তো থাকবেই, কিন্তু যখন আমাদের ডাউন হবে তখন আমরা নেগেটিভ হয়ে বসে থাকবো, সেটা করলে আমাদের কোনো সময় চলবে না। নেগেটিভ যখন যখন দেখবো আমাদের সময় পরিস্থিতি খুব খারাপ এসছে, সেই সময়টা আমাদের মনোবলটাকে আরো আরো জোর করতে হবে। তা সেটা যদি আমরা করতে পারি, দেখবেন ওই খারাপ পরিস্থিতিটাকে আমরা ওভারকাম করে বেরিয়ে যেতে পারবো। এটাই যে করে যেতে পারবে, সেই কিন্তু লাইফে সাকসেস হবে। তো আমি আর বেশি কিছু বলবো না। তা সুজিত স্যার, আপনি এখানটা এসে আপনার উপস্থাপনাও রাখুন, তারপর না আমরা এন্ডের দিকে চলে যাব। এখানে তো এখনো কেউ হ্যান্ড রাইজ করেনি, দেখুন এখনো বলছি, এই যে আমি আপনাদের কাছে চাচ্ছি
যে আপনাদের কারোর যদি কিছু বলার থাকে হ্যান্ড রেজ করুন, সবাই যে 2 মিনিট করে আজকে টপিকের উপর এখানটা কিছু বলে যান। তো ওভার টু সুজিত স্যার। ইয়েস থ্যাংক ইউ, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে নলেজ হলাম। তো আমাদের মধ্যে রমা গুপ্তা ম্যাম আছেন, ওয়েলকাম জানাবো। আসুন, আপনার সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে একটু নলেজেবল হব আমরা। রমা গুপ্তা ম্যাম অ্যাভেলেবেল আছেন? ওয়েলকাম করি রোমা গুপ্তা ম্যাম, যদি অ্যাভেলেবেল থাকে অবশ্যই আসবেন। আমরা হ্যান্ড রাইজ নেব, যদি কেউ কারো প্রশ্ন বা কোনো উপস্থাপনা রাখতে চান অবশ্যই হ্যান্ড রাইজে আসুন। আমাদের গ্রেট ম্যাম রোমা গুপ্তা ম্যাম অ্যাভেলেবেল আছেন, যদি থাকেন অবশ্যই আসুন। তো আমাদের আরেকজন বিশিষ্ট স্যার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, শ্যাম বাবু। ইয়েস, শ্যাম বাবু অ্যাভেলেবেল থাকলে অবশ্যই আসবেন, কারণ আমরা সময়ের দিকে ধ্যান রাখে এগিয়ে চলেছি। थैंक यू Yes. सर, थैंक यू सर। मैं ऑडिबल कंटिन्यू सर? सर। यस कंटिन्यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया। मैं आप सभी का, मैं कानपुर की धरती से बोल रहा हूँ, आपने मुझको बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने ब्लेसर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझको अनपैसिव में जोड़ा। मैं अपने सीनियर हमारे मिस्टर MP सिन्हा सर हैं हमारे, उनके द्वारा मैं अनपैसिव में लाया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समय पे उन्हीं के द्वारा मुझे लिंक मिलता है। आप सबका मीटिंग सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही वैल्यूबल जानकारी आप लोगों के मीटिंग से प्राप्त होती है। मैं आप सभी का हृदय से आभार अभिनंदन व्यक्त करते हुए मैं अब हम लोग 5-6 साल की जो है जर्नी करीब करीब समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग खुशी की दुनिया में जाने वाले हैं, और आप सबकी जो है समय समय पर जो मूल्यवान जानकारी मिलती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबको। ओके, धन्यवाद। থ্যাংক ইউ, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ কর্তৃক আপনাকে খুব সুস্বাগতম এবং ওয়েলকাম জানালাম। আপনি সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে নলেজেবল করলেন। থ্যাংক ইউ স্যার, এইভাবে সাথে থাকবেন স্যার, পাশে থাকবেন স্যার। আমাদের মধ্যে আর এক বিশিষ্ট স্যার উপস্থিত আছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি MD আশরাফ আনসারি স্যার। অ্যাভেলেবেল থাকলে অবশ্যই আসুন, 2 মিনিট আপনার শেয়ারিং রাখুন। ওয়েলকাম মিস্টার MD আশরাফ আনসারি, ওয়েলকাম স্যার। অ্যাভেলেবেল থাকলে অবশ্যই আসুন। তো নো প্রবলেম, আমরা নেক্সট আমাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট ম্যাম উপস্থিত আছেন, সুমন শর্মা ম্যাম অ্যাভেলেবেল আছেন, অবশ্যই আসবেন, অবশ্যই নো প্রবলেম। তো আমরা বেশি আর দীর্ঘায়ু করব না, হ্যান্ড রাইজ কারো পাচ্ছি না। সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে সুন্দরভাবে আমরা ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ আজকের ওয়েবিনার সুন্দর মুহূর্তের মধ্যে পার করে এলাম। আমরা খুব সুন্দর মুভমেন্টের মধ্যেও রয়েছি, খুব সুন্দর স্রোতের সঙ্গেও রয়েছি, অনপ্যাসিভের স্রোতের সাথেই রয়েছি। খুব শীঘ্রই আমরা অ্যাপিলের অপেক্ষায় থাকবো এবং আমাদের বিশিষ্ট স্যার ম্যাম সুন্দরভাবে উপস্থাপনা রাখলেন। অসাধারণ অবিশ্বাস্যকর ভাবে আমরা আলোচনা মনোমুগ্ধ হলাম। থ্যাংক ইউ, এইভাবে সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন, ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের সাথে জুড়ে থাকবেন আগামী দিন নেক্সট এই টাইমে এই সময়। তো অবশ্যই আমি ইন্ডের দিকে যাব ম্যাম, আমরা কি ইন্ডের দিকে যাব? রুমা ম্যাম? ইয়েস, নো প্রবলেম। তো আমরা ওয়েলকাম করব আমাদের এন্ড করে দেওয়ার জন্য মিস্টার শম্ভু সাউ স্যার, ওয়েলকাম। আসুন, আপনার হাত দিয়ে আমরা এন্ড করব। ওয়েলকাম মিস্টার শম্ভু সাউ স্যার, সুস্বাগতম মিস্টার শম্ভু, সরি विश्वनाथ साहू सर, यस वेलकम मिस्टर विश्वनाथ साहू सर, आप आइए, थोड़ा एंड अप करिए। थैंक यू सुजीत पाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन वाकई में बहुत सुंदर और
बहुत ही इस ओपी द भारत इंटरनेशनल ग्रुप बंगाली मंच में आप सभी का प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद। और आज के हमारे चीफ गेस्ट अगरिया बनर्जी सर को प्रणाम नमस्कार। और उन्होंने आकर के जो बहुत अच्छा शेयरिंग किए उनको भी दिल से धन्यवाद। और जितने हमारे भाई बहन सब आए उन्होंने जो अपना अपना शेयरिंग दिए सबको प्यार भरा नमस्कार धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत सुंदर हुआ और आज हम सब अपने अपने इस सेशन को बहुत ही अच्छा रहा। तो हम अपना अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और हम अपने स्लोगन की ओर चलते हैं और इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम गर्व से कहते हैं, मौन पे शिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। ऑल ऑफ यू थैंक यू। We are so in it to win it. We are so We in are it so to in it to win win it. it. Thank you. We are so in it to win it. Thank you everyone. চলে গেল?